berjalan dalam terang, melayani Tuhan, menjadi berkat hidupku. Ku ingin senangkan hatimu, turut dan taati firman-Mu, berjalan dalam terang, melayani Tuhan, menjadi berkat hidupku. Tuhan Yesus datang untuk melayani. Dia hadir bukan untuk dilayani. Kita melayani seperti Yesus, dipenuhi dengan hati yang kudus. Melayani Yesus itu anugerah. Melayani bukan mencari nama. Jika ada yang lemah, kuatkanlah. Jika ada yang susah, kasihilah. Satu dalam kerajaannya, untuk menikmati kasih Allah. Hanya Dia yang layak disembah. Segala puji dan syukur padanya. Kita satu untuk kerajaannya, memberitakan misi agungnya, melayani dengan segenap jiwa, bagi kemuliaan Tuhan Allah. Selamanya. Melayani Yesus itu anugerah. Melayani bukan mencari nama. Jika ada yang lemah, kuatkanlah.
karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Giai sang ký tụ thủ phi thòng phi diêu mùn bình an, cao phi vì phi diêu chuẩn phi miệng lộ song chi phi phụ bù. Ngài tâu xì yêu chuẩn phi mà ai na. Chàng xiên chết chi phi sĩ kiến, bình an sĩ tham ca. Sang phu cho họ lại, chàng ơi song xin thòng dịch dòng. Chuẩn phi xin kiến cả thú bịt, cho trăng lợi thắng.
โมมินเต้นกะแพทย่องฝัดทุ่งโฮโฮจุนพี่ซิมชำกาชีฟุยจิตคิดชำกาฉุงไปฝัดทุ่งช่องโกคีชออ้อยชำกาอ้อยโฮโฮทั้งท่อให้จิวฟงเฮียนก็จีเปียงโลซินฟงจีเฮวจนเกาเกาฟุยเฟดจายุ่งหยุนห่องฟูเขวฟุยควันชำกาเมียงโลชีฟุยเต้าเกตสุกาจองมูดาอ้อยไต้เลียงบุคาเส้นหยินชำกาจูหยิดหอกเมียงโลชีฟุยจูยาสูจุฟุไทกาอาเมนShalom saudara yang diberkati Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan. Hingga di hari yang indah, kesempatan yang indah, kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kamcha Chongti kai thai oi, tai liang chika teu nyin, si to chika jiu an mui ho kai nyin ji, an ho kai ki fui jit thung, che loi kin pai chika Chongti. Đi hả?Ai chàng chỉ ca khi hỉ lói, chỉ ca ai khói hỉ khi nhìn ai chủ nhiệt chung bay. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ibadah ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita mengambil saat teduh. Jika loi tai theo met to 我要一生向耶和华唱诗，我还活的时候要向神歌颂，愿他以我的默念为甘甜，我要因耶和华欢喜。 Silakan duduk kembali saudara Changcho. Mari saat ini kita memuji Tuhan. Chúa, người tôi sao ơi dùng chín sim lời kinh bày, người tôi sao ơi dùng cầm em này sim lời chặt nguy,你看长的心降伏在你面前。 开我心愿，使我看见一干安的心，领受生命活水，从你而来的温柔谦卑，一真诚的心降伏在你面前，开我心愿。 我看见一干安的心，领受生命活水，从你而来的温柔谦卑，何等恩典！你既然在乎我，何等恩典！你宝血为我流。 何等恩典！你以尊贵荣耀为王冠冕，我的罪你充满赞美。Dengan tulus hati kami datang menyembah. 你真诚的心降伏在你面前，开我心愿。 使我看见一干安的心，领受生命活水，从你而来的温柔谦卑，何等恩典！
我，何等恩典，你宝血为我流，何等恩典，你以尊贵荣耀为我冠冕，我的罪你充满赞美。Kau yang melepaskan kami dari belenggu Tuhan. 你挪去我所有枷锁，你挪去我所有重担，你挪去我所有伤悲，你的名配得所有颂赞。你挪去，你挪去我所有枷锁，你挪去我所有重担，你挪去我所有伤悲，你的名配得所有颂赞。何等恩典，何等恩典，你居然在乎我。何等恩典，你宝血为我流，何等恩典，你以尊贵荣耀为我冠冕，我的罪你充满赞美。何等恩典，何等恩典，你居然在乎我。何等恩典，你宝血为我流，何等恩典，你以尊贵荣耀为我冠冕，我的罪你充满赞美。何等恩典，你以尊贵荣耀为我冠冕，我的罪你充满赞美。Mulut kami penuh dengan pujian kepada Allah kami yang maha besar. 是伟大的神，奇妙尊贵荣耀，主耶稣，你在你我信仰不尽配的歌颂与赞美，全归于我的主。唯有你配得我尊崇敬拜。Engkau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, yang layak Tuhan. Sekali lagi, 你是伟大的神，你是伟大的神，奇妙尊贵荣耀。主耶稣，你在你我信仰不尽配的歌颂与赞美，全归于我的主。唯有你配得我尊崇敬拜，唯有你配得，唯有你配得我，唯有你配得我，唯有你配得我尊崇敬拜。Haleluya. Terpujilah ya Tuhan, Engkau Allah kami yang baik, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang mulia, Allah kami yang luar biasa ya Tuhan. Allah sumber pengharapan kami, Allah keselamatan kami, Allah tempat sandaran kami, Allah kekuatan kami ya Tuhan. Terimalah segala hormat kami Tuhan, terimalah sembah dan sujud kami, terimalah pujian kami Tuhan. Kami umat-Mu bersehati beribadah kepadamu Tuhan saat ini.
menyembah-Mu, memuji kebesaran-Mu Tuhan. Bersyukur buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini kepada-Mu Tuhan. Engkau yang beracara, Engkau yang bertata di atas segala puji-pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Engkau menguasai setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan ibadah kami ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.弟兄姊妹，你行嘅牆，自家起起來，自家去通通車來，吐使徒信經。使徒信經，我信上帝，全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，如同真女瑪利亞所生，在本丟彼拉多手下受難，被釘於十字架，受死埋葬，降在陰間，第三天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信聖而公的教會，我信聖徒相通，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。阿們。Thiếu chịu mời chị ca nhìn dàn khi tén đi hả chị ca ơi dần mũi chị ca sòng tị dùng hí loi sim chị ca ơi dần mũi sòng tị hallelujah lại chào mẹ Chúa. Mari dengan sukacita kita naikkan pujian ini. Chị ca dần mũi Chúa Giêsu cái bùi thầy cái sòng tị bùi thầy cái Chúa. Hallelujah lại chào mẹ Chúa. Hallelujah lại chào mẹ Chúa. Hallelujah lại chào mẹ Chúa. Hallelujah chào mẹ Giêsu. Hallelujah. Hallelujah lại chào mẹ Chúa. Hallelujah lại chào mẹ Chúa. Hallelujah lại chào mẹ Chúa. Hallelujah chào mẹ Giêsu我的主。我向我的主高举双手，向我的主举起敬拜。我向我的主高举双手，向我的主敬拜。哈利路亞，哈利路亞，來讚美主，哈利路亞，來讚美主，哈利路亞，來讚美主，哈利路亞，讚美耶穌我的主。我向我的主高舉雙手，向我的主舉起敬拜。我向我的主高舉雙手，向我的主敬。我向我的主，我向我的主高舉雙手，向我的主舉起敬拜。我向我的主高舉雙手，向我的主敬拜。哈利路亞。Hallelujah, 來讚美主 Hallelujah, 來讚美主 Hallelujah, 來讚美主 Hallelujah, sekali lagi Hallelujah, 來讚美主
Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. 弟兄姊妹唱錯，你下自家去準備自家嘅心來領受上帝嘅話語。Kita angkat pujian, Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkau adalah kekuatan kami. Engkau yang berdaulat atas hidup kami ya Tuhan. Dan kami berserah. Haleluya. 都不要惧怕，全能的上帝，他必保护你，你不要惊慌，更不要惧怕，全能的上帝保护你。任何的环境都不要惧怕，全能的上帝，他必保护你，你不要惊慌，更不要惧怕，全能的上帝保护你。全能上帝他必看顾你，让上帝军到海浪临到的时候，全能上帝他必保护你。主，你是我的磐石。Terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah kekuatan kami. Karena itu dalam keadaan apapun kami tidak akan khawatir Tuhan. 他必保护你，你不要惊慌，更不要惧怕，全能的上帝保护。上帝他必看顾你，让上帝军到海浪临到的时候，全能上帝他必保护你。主，你是我的磐石，主，你是山寨，主，你是我的盼望，我的力量，我的耶和华。主，你是我，主，你是我的磐石，主，你是我的山。我的力量，我的力量，我的耶和华，我的力量，我的耶和华。阿门。
kekuatan kami ya Tuhan. Tiung chỉ mới đi hạ chị ca ở thằng song ti cái phản nhi cái nhị yêu công thổ ai hay Li Yun Fung Muksi dan waktu dan tempat kami persilakan. Thiên chị mày, chúc phúc thiên chị mày bình an, nhân chủ đại量thiên chị mày. Shalom saudara-saudara, saya kiranya Tuhan yang menolong kita. Jika hậu kiều một kiến mian tang thang sang, Selama ini kita tidak berjumpa secara muka, tetapi selalu mendengar suara.但係mang jika thang上帝嘅反應， Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, jika 切切嚟大家條嚟禱告， mari saudara kita tunduk kepala dan kita berdoa. 將會要在家中嘅， Mohon saudara-saudara yang di rumah 每嗌兩每呢只每禱告， berdoa untuk kami yang ada di sini. 嗌兩每呢只每， Kami berdua di tempat ini 每天姊妹禱告， akan berdoa buat saudara-saudara yang di rumah. 好嗎？ Boleh enggak saudara? 好啦，即刻嚟禱告。 Mari saudara kita berdoa. 就是我想問千感謝你， Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur, 幫我撒要學嘅機會嚟敬拜你， memberikan kami kesempatan yang baik untuk beribadah kepada Engkau. 撇撇嗌兩位僕人在呢只會， Khususnya kami berdua di tempat ini 每天姊妹在家中嘅禱告， akan berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di rumah. 讓上帝嘅靈 Kiranya roh Allah 祝福kita sa， memberkati mereka semua 整個sa當聽上帝嘅反應， ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. 幾多人可以明白上帝嘅反應， Mereka boleh mengerti, 幾多人可以行出一嘅反應， bahkan bisa menjalankan perintah Tuhan. 求上帝嘅靈幫助我哋， Kiranya roh Tuhan menolong kami. 奉主耶穌嘅名求禱告， Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿門。 Amin. 弟兄姊妹，時間嚟讀聖經， Saudara, mari kita membaca Alkitab. 時間打開約翰福音 Kita akan membuka Alkitab di Injil Yohanes 4章11節到12節，甚至時間讀26節。 Kita akan membaca Injil Yohanes pasal 4 ayat ke-10, 11 dan juga yang ke-26. 中文呢，請平傳頭嚟讀，今年每ngày讀。 Saudara, kita akan membaca di dalam bahasa kita akan membahasa Mandarin. Yesus 回答说：“你若知道神的恩赐和对你说给我水喝的是谁，你必早求他，他也必早给了你活水。”妇人说：“先生，没有打水的机器，井有神，你从哪里的活水呢？” Bahasa Indonesia berbunyi demikian, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air itu? 耶稣说：“这和你说话的就是他。” Kita lihat bahasa Indonesia, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata dengan engkau. 弟兄姊妹，以下是個思想嘅題目， Saudara-saudara, tema yang akan kita renungkan 係接受他嘅禮物。 yaitu menerima pemberiannya. 弟兄姊妹，是個愛看， Saudara-saudara, mari kita lihat. 第一係咩呢？ Pertama adalah 耶穌係主動分享嘅主。 jadi Tuhan Yesus adalah sebagai pihak yang berinisiatif untuk memberi. 聖經交代小撒啲， Alkitab berpesan kepada kita, 上帝係主動嘅上帝。
Allah kita adalah Allah yang berinisiatif, 係歡上本人類嘅上帝。 yaitu Allah yang berbagi bagi umat manusia. 當時人類跌落罪惡， Pada saat manusia jatuh dalam dosa, 上帝最先來跟亞當夏娃。 lalu Tuhanlah yang berinisiatif datang untuk mencari Adam dan Hawa. 你就會看到 Nah, di sini kita dapat melihat 主耶穌係最先就問現主動來親人類。 kita boleh melihat bagaimana Tuhan Yesus berinisiatif datang ke dalam dunia untuk mencari manusia berdosa. 主耶穌係歡上嘅主， Allah kita, Tuhan Yesus adalah Allah yang berbagi. 佢歡上係要何嘅目的？ Dia berbagi dengan maksud yang baik, 係用家嘅良心， yaitu dengan hati nuraninya. 責人跌落罪嘅唔相同。 Berbeda dengan manusia yang telah jatuh dalam dosa. 人係有分享， Ketika manusia bisa berbagi, 係要打算去傳嘅。 tentu saja dia memiliki maksud atau keinginan yang menguntungkan dia. 佢打算到係佢本人要好嘅用事， Dia memiliki perhitungan bahwa dia harus memiliki keuntungan baru dia melakukan satu pemberian. 你係人類， Inilah manusia. 人類跌落罪惡。 Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. 弟兄姊妹， Nah saudara-saudara, 要知道妹仔， ada seorang cewek, 佢自根部， lalu dia menyewa sebuah rumah. 佢單手愛嘅厝， Dia ingin tinggal sendiri di rumah itu. 但係佢隔壁嘅姊妹 Namun saudara, dia juga ada tetangga. 係按橋， Tetangganya sangat miskin. 也有兩隻妹， Di situ juga tetangganya ada dua cewek juga. 有一不暗， Pada suatu malam, 佢就微不火， di sana 金田不火， mati lampu di tempat itu. 哇哈！佢都打開佢嘅手機， Lalu dia mulai buka itu HP-nya, 跟呢個蠟燭， lalu mencari lilin. 當時佢跟嘅蠟燭時啊， Lalu dia mencari lilin, 佢聽有人敲門， lalu mendengar ada orang ketuk pintu. 哇！佢都sedut到， Lalu dia mulai berpikir, 飄田隔壁嘅人愛嚟同佢借蠟燭， pasti ini tetangga datang untuk mau meminjam lilin. 飄田隔壁嘅人愛同佢投蠟燭， Atau dia ingin minta lilin. 佢都去開佢嘅門。 Lalu dia mulai buka lilin, buka pintunya. 呢兩隻妹子人啊， Kedua cewek ini, saudara, 佢都問佢， dia bertanya kepada sang cewek yang tadi yang menyewa rumah itu. 佢講仔啊， Dia katakan, kak, 你要蠟燭冇？ punya lilin nggak? 佢馬上都按個冇。 Dia langsung menjawab, tidak, saya tidak punya lilin. 佢唔係搬佢啊， Karena dia tidak mau kasih lilin kepada tetangganya. 呢樣嘅妹 Kedua cewek ini, 係冇事愛搬你，佢講。 kalau kamu tidak punya lilin, saya ada, saya mau kasih. 弟兄姊妹，你看， Saudara, kita bisa menyaksikan 人嘅心是這樣現， niat seseorang selalu begitu. 係愛搬你， Kalau saya mau memberi sesuatu, 我要傳嘅， harus menguntungkan. 係冇傳都唔愛。 Kalau tidak ada keuntungan, saya tidak mau kasih. 所以之後分出邊4章講到啥啲，4章4節講出啥啲。 Kita lihat, saudara, Injil Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. 佢即係講到主耶穌必定愛去到呢個撒瑪利亞嘅城。 Di situ dikatakan Tuhan Yesus mesti lewat di daerah Palestina. 當咪必定愛
过那个撒玛利亚嘅上啦， Kenapa dia harus melewati tempat Samaria di sana? 因為是嗰個主係最先愛人類嘅主。 Karena Allah kita terlebih dahulu yang mencintai umat manusia. 佢係主動嘅主， Dia Allah yang berinisiatif. 佢打嘅撒瑪利亞國， Lalu dia menyeberang Samaria. 因為撒瑪利亞人就猶太人啊， Karena orang Samaria dengan orang Yahudi, 叫做撒摩利邦， mereka tidak mereka Mulai, bermusuhan. 因為撒瑪利亞就猶太人係小鐵， Mereka bermusuhan, mereka tidak berkomunikasi. 主要是當我係行呢個撒瑪利亞嘅路啦， Kenapa Tuhan Yesus harus lewat Samaria? 當我打呢個撒瑪利亞嘅國啦， Kenapa dia harus lewat dari Samaria? 係冇路行冇啦， Apa karena tidak ada jalan lain? 弟兄姊妹， Nah, saudara-saudara, 在聖經裏就會看得到， Alkitab kita bisa melihat alasannya 呢個猶太人啊， karena orang Yahudi 佢愛去呢個耶路撒冷啊， dia mau pergi ke Yerusalem, 佢唔敢打呢條路過啊， dia tidak lewat di Samaria. 佢打撇條路過， Dia akan mencari jalan lain. 啊，呢下主要是吉天佢愛打呢條路過， Namun Tuhan Yesus sekarang memutuskan untuk lewat di jalan Samaria ini. 啊，呢下是佢看到 Nah, kita bisa melihat 係主要是嘅主動， di sinilah Tuhan Yesus berinisiatif. 佢愛打嘅國， Dia mau melewati di Samaria. 佢唔係看一個猶太就係撒瑪利亞嘅個背景， Dia tidak ingin melihat orang Samaria dengan orang Yahudi 佢嘅背景係唔好嘅， dengan latar belakang yang tidak baik. 係小鐵嘅， Relasi mereka adalah bermusuhan. 但係主要是主動愛打嘅國。 Di sini Tuhan Yesus berinisiatif ingin melewati di tempat Samaria. 講是個人啲， Ini berpesan kepada kita, 主要是上帝嘅救恩， Tuhan Yesus dengan anugerah keselamatannya 咪單愛搬呢個猶太人， tidak hanya diberikan kepada orang Yahudi, 但係就係搬個外邦人， tetapi juga kepada bangsa yang lain. 撇係搬個呢個撒瑪利亞嘅人， Khususnya juga dibagikan bagi orang Samaria. 主要是傳統 Disinilah Tuhan Yesus berinisiatif, 搬呢個恩賜， memberikan anugerahnya. 咪單搬佢雜族嘅人， Tidak hanya diberikan oleh hanya satu ras saja, 但係搬千萬族嘅人， tetapi diberikan kepada beribu-ribu semua bangsa. 時間看到上帝嘅大使命， Kita juga melihat bagaimana amanat agung Tuhan Yesus. 呢個福音係傳開， Injil ini harus diberitakan, 咪單喺耶路撒冷， tetapi tidak hanya di Yerusalem, 咪單喺猶太， tidak hanya di Yahuda, 一係撒瑪利亞係要全世界。 di Samaria, tetapi juga seluruh dunia. 當時先看一無信息嘅下， Ketika kita melihat di hari Pentakosta, 上帝就搬呢個靈， Tuhan berinisiatif memberikan rohnya 係搬閒錢嘅人， kepada setiap orang. 彌賽亞 Mesias, 猶太人嘅人， yaitu orang yang dinanti-nantikan orang Yahudi. 呢下上帝搬到實， Sekarang Tuhan memberikan Mesias itu kepada mereka. 證明呢係上帝主要是傳統嘅， Inilah inisiatif dari Tuhan kepada manusia. 因為主要是講 Di sini Tuhan Yesus berkata, 彌賽亞即係我啦， itulah saya, Mesias. 所以20節佢講，呢即係我啊， Inilah saya di ayat yang ke-26. 意思講要實等嘅彌賽亞呢下嚟到呢就為了。 Artinya, akulah dia, sayalah Mesias maksudnya. 係上帝之前主動來尋找世界跌落罪惡嘅人， Inilah inisiatif dari Tuhan kepada umat manusia
manusia dan berinisiatif mencarinya. 當咪撒瑪利亞籍嘅猶太人小鐵那， Kita bertanya sekarang, kenapa orang Samaria dengan orang Yahudi bermusuhan? 因為撒瑪利亞嘅人嘅身份冇黑啊， Karena Samaria tidak memiliki status yang pasti. 佢嘅身份咩猶太人了， Karena statusnya bukan murni orang Yahudi. 因為叫啥籍外邦人結婚， Karena dia sudah menikah, campur. 很要幾多人， Bahkan mereka, saudara, 佢咩是先天嘅拜上帝， mereka juga tidak menyembah Allah seperti orang Yahudi. 係佢係在呢個僻嘅洞嘅拜上帝， Mereka menyembah di gunung yang lain, 係伊利山嘅之位敬拜上帝， yaitu di gunung Gili. 嘅之位叫啥來敬拜yang manhen，叫啥認識嘅上帝。 Mereka mengenal Allahnya, lalu mereka menyembah Allahnya di sana. 很要對呢個摩西寫嘅律法， Bahkan sikap mereka terhadap catatan Musa di Taurat, 叫啥冇來敬拜。 mereka tidak menyembahnya, tidak menghormatinya. 猶太人啊， Tetapi orang Yahudi 按鬧呢個撒瑪利亞人， sangat membenci orang Samaria. 對呢個猶太人，撒瑪利亞人像呢個小鐵一樣。 Karena itulah dia menganggap musuh orang-orang Samaria. 佢兩出熱像呢個冇來幫樣。 Mereka, kedua suku ini, mereka tidak saling bertatap muka. 接下時間嚟看， Nah, lalu kita melihat, saudara, berikutnya. 看呢個撒瑪利亞嘅婦人家， Kita melihat nih wanita Samaria. 呢個撒瑪利亞嘅婦人家 Nih wanita orang Samaria ini 係好可憐。 adalah seorang wanita yang sangat kasihan. 佢發出世界上呢隻位， Karena dia hidup di dalam dunia ini, 準備佢按到做唔出嘅， dia melakukan banyak kesalahan. 在社會嘅面前係按少足嘅， Di depan masyarakat, dia adalah wanita rendahan. 不卑嘅。 Sangat tindakannya sangat memalukan. 佢唔敢教幾多人， Karena itu dia tidak berkomunikasi dengan banyak orang. 當朝頭佢單沙來了雅各嘅井嘅鹹水， Karena itu dia mengambil air di siang hari di sumur Yakub. 當時當朝頭佢嚟鹹水啊， Di tengah hari, saudara dia ambil air. 時間看到 Ini mengatakan kepada kita, 主耶穌加熱lên zaman yang 就同來添一個撒瑪利亞嘅婦人， kita melihat bagaimana Tuhan Yesus berinisiatif datang mencari wanita Samaria ini. 佢知呢個撒瑪利亞嘅婦人冇盼望啊， Dia tahu bahwa wanita Samaria ini tidak memiliki pengharapan. 佢知呢個撒瑪利亞嘅婦人冇希望咯， Dia tahu wanita ini tidak punya pengharapan. 佢知呢個婦人愛死又係乜嘅， Dia bahkan tahu wanita itu membutuhkan apa. 像佢知呢個Nicodemus嘅死又一樣， Seperti dia mengerti akan kebutuhan Nikodemus. Nicodemus嘅死又係乜嘢？ Apa yang dibutuhkan oleh Nikodemus, Nicodemus死又係佢愛重新得救嘅， yaitu dia membutuhkan kehidupan yang baru. 但係呢個婦人家死又乜嘢？ Lalu wanita Samaria ini membutuhkan apa? 佢死又係滿足， Yaitu kepuasan. 佢冇呢個滿足。 Wanita itu tidak memiliki kepuasan. Jika kon Antonin akan lagi manjuk, Kita lihat banyak orang mencari kepuasan. 主耶穌知， Tuhan Yesus tahu. 主耶穌就同來尋記， Tuhan Yesus berinisiatif mencari wanita ini. 主耶穌係半個佢嘅滿足。 Karena Tuhan Yesus ingin memberikan kepuasan kepada wanita ini. 弟兄姊妹， Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. 呢主耶穌是個新嘅主， Tuhan Yesus yang kita imani 是個敬拜嘅主，
Allah yang kita sembah, 係佛嘅主、 Allah yang hidup, 真嘅主、 Allah yang benar, 一主同嘅主， yaitu Allah yang berinisiatif 嚟簽隨人， datang mencari umat manusia yang berdosa. 而家看得到， Kita bahkan bisa menyaksikan 當時人類跌落罪惡， ketika manusia jatuh ke dalam dosa, 上帝就派嘅獨生子嚟世界上呢個會， Tuhan Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia. 在十字架當時， Bahkan digantung di atas salib 佢是家人類跌落罪惡嘅， agar kita umat manusia yang berdosa 佢嘅得救。 boleh diselamatkan. 咩當時是十字架， Dia tidak hanya mati di atas kayu salib, 咪第三天翻生， bahkan di hari yang ketiga dia bangkit dari kematian, 轉到天堂。 kembali ke sorga. 上帝本個天使咪嘅一個單單嘅孩子， Tuhan memberikan anak tunggalnya kepada kita. 亦係上帝就同本天使咪又本個愛友。 Inilah inisiatif Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya. 天使咪 Nah, saudara-saudara, 當時主耶穌而你嘅三你嘅婦人啊， ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan wanita Samaria ini, 佢打開一個身份， lalu dia mulai membuka posisi wanita ini. 佢啲嘅係男人。 Tuhan Yesus mengenal siapa wanita ini. 耶穌講： Tuhan Yesus berkata, 你本愛水， berikan air kepada saya. 你本愛水， Berikanlah air kepada saya. 係你地裏下係實質你講嘅人啊。 Kalau kamu tahu siapa yang berbicara kepada engkau, 當時你本愛水啊， ketika engkau memberikan air kepada saya, 呢一個水啊， air ini 你本愛嘅， engkau yang berikan kepada saya 唔係將愛本意嘅， berbeda dengan air yang akan saya berikan kepada engkau. 愛本意嘅水， Air yang saya berikan kepada engkau, 永遠唔會渴。 engkau ketika sudah meminumnya selamanya tidak akan haus lagi. 當咪主耶穌咁樣講啦， Kenapa Tuhan Yesus berbicara seperti ini? 因為主耶穌係上帝主同嘅上帝， Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang berinisiatif. 佢愛先打開來，愛先講。 Dia harus membuka dulu apa yang harus dia bicarakan. 佢愛先嚟聽跟住嘅人， Dia datang untuk mencari manusia dulu. 佢愛先介紹佢本佢自己。 Dia harus mengenalkan dirinya siapa dulu. 佢講呢行係本水你啊， Kalau sekarang saya memberikan air kepada engkau, 你係彌賽亞， saya Mesias. 呢個水啊， Air ini, 永遠你是了唔會渴。 engkau ketika sudah meminumnya selamanya engkau tidak akan haus lagi. 感謝主， Kita bersyukur kepada Tuhan. 上帝嘅靈工作， Roh Allah bekerja. 也心裏嘅婦人明白， Wanita Samaria ini mengerti akan perkataan Tuhan Yesus. 知道主耶穌係主同嘅上帝。 Dia tahu bahwa Tuhan Yesus ini adalah Allah yang berinisiatif. 今日 Hari ini saudara-saudara, 主耶穌就係主同， Tuhan Yesus juga berinisiatif 係本個嘅水果實， memberikan itu kepada kita, 係永遠生命嘅水。 yaitu air hidup yang kekal. 天使咪接受麼？ Apakah saudara mau menerimanya? 第二個， Hal yang kedua, 耶穌係本個滿足永遠嘅水。 Yesus memberikan kepuasan yang kekal. 耶穌係本個天使咪滿足， Tuhan Yesus mau memberikan kepuasan kepada kita. 咩達成滿足， Tidak hanya puas, 但係永遠嘅滿足。 tetapi kepuasan yang bersifat kekal. 當時主耶穌啊， Pada waktu itu, Tuhan Yesus, 佢隔了撒瑪利亞嘅婦人家講啊， dia berkata kepada wanita Samaria ini, 將begitu你撒瑪利亞嘅心， dia mengerti akan isi hati wanita Samaria ini. 這位主耶穌係千年不是不知嘅主， Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang maha tahu, 將佢
lia cái Nathaniel. Seperti dia juga tahu si Nathanael. Tông si lia cái Nathaniel là chơi cái bù pha có chỉ số hạ cái khi đó cái chức bùi á. Ketika Nathanael yang berdiri di atas pohon ara, Mang lia cái Philip còn cái đồ tí liệu. sebelum Filipus berbicara, dia juga sudah tahu. Kitty lia cái Nathaniel. Dia tahu ini Nathanael. Tại John Phúc音thì 2 章24節一講到， Di Injil Yohanes pasal 2 ayat 14 juga berkata, 按當然聽主耶穌， banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. 但係主耶穌啲嘅心， Namun Tuhan Yesus tahu isi hati mereka yang mengikutinya. 主耶穌唔係相信幾多人， Tuhan Yesus tidak percaya akan perkataan mereka. 主耶穌一啲Nikodemus嘅心， Tuhan Yesus juga tahu akan isi hati Nikodemus. 主耶穌一啲撒瑪利亞嘅心事， Tuhan Yesus juga mengerti isi hati wanita Samaria ini. 主耶穌一啲到呢個撒瑪利亞嘅需要， Dia juga tahu akan kebutuhan akan wanita Samaria 佢 ini. 啲到呢雅各井嘅水， Dia juga tahu bahwa ini adalah sumur Yakub, 唔曉半呢個撒瑪利亞嘅婦人嘅滿足， tidak akan bisa memberikan kepuasan kepada wanita ini, 純真嘅滿足， yaitu kepuasan yang bersifat kekal. 飲咗呢個水， Setelah dia mengambil air dari sumur itu, 飲了， setelah mengambilnya, 食了，喝了。 setelah meminumnya, 很為杜克， akan haus lagi. 但係主耶穌般嘅水啊， Namun air yang dibagikan Tuhan Yesus, 滿足盡盡人人唔會喝計。 dia akan puas dan bersifat kekal dan tidak akan haus lagi. 但係呢個法利嘅婦人 Namun saudara-saudara, wanita Samaria ini 唔認識主耶穌， tidak mengenal Tuhan Yesus. 佢單單認識主耶穌係上帝， Dia hanya mengenal kalau Tuhan Yesus itu sebagai nabi. 佢唔知主耶穌唔係單向上帝， Dia tidak mengerti kalau Tuhan Yesus tidak hanya nabi. 主耶穌嘅職位啊， Kedudukan Tuhan Yesus, 佢係萬邦之王， dia adalah raja di atas segala 佢係 raja. 上帝， Dia adalah nabi. 佢係祭司， Dia adalah imam besar. 呢個三個職位啊， Di 3 posisi ini 十分重要， sangat-sangatlah penting. 將要做人類嘅救主。 Dia baru bisa menjadi juru selamat bagi umat manusia. 而家下下唔認識， Kita sering tidak mengenal. 而家都唔有愛。 Kita tidak akan mencintainya. 當時間認識， Ketika kita sudah mulai mengenal, 時間就有愛。 kita baru bisa mengasihinya. 呢一個心理嘅婦人家， Wanita Samaria ini 而開頭佢唔認識， pada awalnya dia tidak mengenal. 佢講啊， Dia berkata, 呢一井出歡千咩？ dia bilang bahwa sumur ini sangatlah dalam. 你唔知係嘛？ Apakah engkau tidak tahu? 有時亞嘅子公頭嘅井哦， Inilah sumur leluhur kami, 係亞國嘅開嘅井哦。 yaitu sumur yang dimulai oleh Yakub. 我水出有乜有走不嚟識？ Kalau engkau tidak punya tuai, bagaimana engkau bisa mengambil air? 因為佢唔認識主耶穌。 Karena dia tidak mengenal Tuhan Yesus. 弟兄姊妹， Saudara-saudara, 當時我在呢個東亞亞陀讀書嘅時候， pada saat saya belajar kuliah di Jawa Tengah, Jawa Timur, 我朋友問我， teman saya bertanya kepada saya, 叫呢地方係咪果子最強嘅？ buah apakah yang paling bagus di tempat kamu? 因為馬蘭嘅果子係一個蘋果最強，像蘋果。 Kalau di Malang, apel hijau itu yang paling bagus. 我都想係咪佢果子呢？ Lalu saya berpikir, buah apakah yang paling bagus? 係咪果子最出名嘅呢地方呢？ Di tempat kami, buah apakah yang paling terkenal? 係咪嘅果子應該最喜歡嘅呢？ Buah apakah yang orang yang paling senang di tempat kami? 我就講咯， Lalu saya berkata, 我講亞達信， yaitu Atapson. 我偷講偷吞口水， Sambil ngomong sambil telan liur. 我三秒吞口水。 Mereka tidak bisa telan liur.
Jing bai kim tim ham to me atap son. Dia tidak mengerti apa itu yang namanya atap son. Ngai liang sa he kasih nyin. Kami berdua adalah orang Kalimantan Barat. Ti he me atap son. Tahu apa itu atap son. Ngai sin kong ki tang atap son. Lalu saya menjelaskan serinci-rincinya tentang atap son. Kyo sa mpi kon to le ke ko ji. Mereka tidak pernah melihat buah ini. Kyo sa fun min. Mereka tidak akan bisa mengerti. Kyo sa bai tun heo shui. Mereka tidak akan merasa telan liur saking ngiurnya. Jong mai kyo sa nyin si li atap son. Bagaimana agar bisa mengenal atap son ini, saudara? Ngai do sia sin pun nga lo nyin ka pun nga mu sin fu sin. Lalu saya menulis surat kepada orang tua saya. Kam ki ki liang ke lo atap son loi. Minta dia kirim 2 kilo atap son ke tempat saya. Bong pai anan ki. Pada waktu itu, saudara, pengiriman agak sulit. Kau tahu jika nyet yang tahu. Kira-kira 1 bulan baru bisa sampai tujuan. Tahu lo. Ketika sudah sampai tujuan, Ngai ke kong itu lihat atap son. lalu saya menjelaskan inilah yang namanya atap son. Tahu kong ngai tahu tun heo shui. Sambil ngomong, saya sambil telan air liur. Iku sampai tun heo shui. Mereka tidak akan telan liur. Jom begitu sa ti lihat ke atap son. Sisit ko lihat ke atap son. Karena mereka tidak pernah mencicipi apa yang namanya atap son. Lihat ke funyin ka. Wanita Samaria ini, Kim nhìn sit Chúa Giêsu hả sa. dia tidak mengenal siapa Tuhan Yesus. Tong si ni cak kai nhìn sit Chúa Giêsu. Pada waktu saya dan saudara tidak mengenal Tuhan Yesus, Ni ju jika nyan Taiwa. ada satu kemauan yang kuat Lai chim Chúa Giêsu. ingin mencari Tuhan Lai Yesus, kin pai Chúa Giêsu. untuk datang menyembah Tuhan Yesus. Jadi nhìn sit Chúa Giêsu. Ketika kita sudah mengenal Tuhan Yesus, Ni kan osin kin pai tun heo shui. ketika kita membaca Alkitab, kita seperti orang yang telan liur Jadi saking nhìn sit senangnya. Chúa Giêsu. Karena engkau sudah mengenal Tuhan Yesus. Ni oi Chúa Giêsu. Engkau mengasihi Tuhan Yesus. Ni ai kin pai Chúa Giêsu. Engkau mau menyembah Tuhan Yesus. Tong kai si le kai sam lai fu yin mang nhìn sit Chúa Giêsu. Ketika orang Samaria ini belum mengenal Tuhan Yesus. Tong si Chúa Giêsu ti kong. Waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada wanita Samaria ini, Ni ham nya kai chong fu lai. panggillah suamimu datang. Kyo ngai mo chong fu Wanita Samaria menjawab, saya tidak punya suami. Tôi ni mo chong fu. Tuhan Yesus berkata, benar engkau berkata engkau tidak punya suami. Li ha chak ni gai. Karena suami yang bersama dengan engkau Ya me nya kai chong fu. juga bukanlah suami kamu. Wah, ki hak to ji ha. Lalu dia mulai kaget dengan jawaban Tuhan Yesus. Oh, gitu to xiao di le Chúa Giêsu hả sa lo. Dia mulai mengenal siapakah Tuhan Yesus ini. 这个Chúa Giêsu打开嘅秘密， Karena Tuhan Yesus membuka rahasia kehidupannya. 弟兄姊妹， Saudara-saudara, 當時上帝打開世界嘅秘密， ketika Tuhan Yesus membuka rahasia kita, 因為Chúa Giêsu知道世界係做乜嘅， Tuhan Yesus tahu apa yang kita lakukan. 世界唔有看秘密， Kita tidak bisa menutup dengan rapat. 因為世界上帝太不知不是的難嘅。 Karena Allah kita ada Allah yang maha tahu, maha bisa. 當時Chúa Giêsu打開了撒瑪利亞婦人家嘅秘密， Ketika Tuhan Yesus membuka rahasia kehidupan wanita Samaria ini, 佢就冇多講咩， dia tidak banyak bicara. 係世界查呢個聖經嚟看， Kalau kita terus membaca Alkitab ini, 當時嘅讀嘅做會， kita baca bagian ini, 第9節到15節啊， yaitu ayat ke-9 sampai ayat yang ke-15. 呢個三日婦人家10分多講咩， Wanita Samaria ini banyak berbicara. 當時Chúa Giêsu開嘅秘密， Ketika Tuhan Yesus membuka rahasia kehidupannya, 即皮嘅嘴， lalu menegur dosanya, 佢單單講三句話， dia hanya berbicara 3 kata. 佢講愛冇重複。 Dia bilang, saya tidak punya suami. 弟兄姊妹， Saudara-saudara, 你認識Chúa Giêsu冇呢？ apakah saudara mengenal Tuhan Yesus? Chúa Giêsu愛本你水， Tuhan Yesus ingin memberikan air hidup ini kepada 係咪 kita. 水呢？ Air apakah itu? 潤潤陣陣嘅水， Yaitu air yang bersifat kekal, 係上帝嘅靈， yaitu Roh Allah. 主耶穌嘅世界， Tuhan Yesus itu sendiri, 嚟你都人得滿足。 agar kita memperoleh kepuasan.
弟兄姊妹， Saudara-saudara, 是個發生世界上呢隻位， kita hidup dalam dunia ini. 很多嘅煩惱， Banyak kegelisahan, 很多嘅挑戰， banyak tantangan. 是個渴慕， Kita memiliki kerinduan, 是個杜渴， rindu karena kita haus. 是個發生世界上呢隻位， Kita hidup dalam dunia ini. 是個簽， Kita terus mencari dan mencari. 係咪有本嘅滿足？ Apakah yang bisa memuaskan saya? 錢財嗎？ Apakah itu harta kekayaan? 未， Bukan, saudara. 係主耶穌， Yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. 上帝 Allah kita 本有弟兄姊妹了， sudah diberikan kepada saudara. 係主耶穌， Yaitu Tuhan Yesus. 生命嘅水， Yaitu air kehidupan. 潤人嘅水， Air yang bersifat kekal. 滿足嘅水， Air yang memberikan kepuasan. 是個唔係都是渴樂， Kita meminumnya tidak akan haus lagi. 因為聖靈本個是個善樂。 Karena Roh Kudus telah diberikan kepada kita. 弟兄姊妹， Saudara-saudara. 最少尾第三計， Hal yang ketiga, saudara, yang terakhir. 耶穌係女人， Yesus itu adalah sumber pemberi. 主耶穌係猶太人， Tuhan Yesus adalah seorang Yahudi. 當時佢責叻嘅撒瑪利亞婦人講話， Ketika pada waktu itu dia berbicara dengan wanita Samaria. 撒瑪利亞係外邦人， Orang Samaria adalah orang fasik. 係唔相認識嘅， Mereka tidak saling mengenal. 係生分嘅。 Mereka asing di antara mereka. 耶穌係聖潔嘅人， Karena Tuhan Yesus adalah orang yang kudus. 係上帝 Dia adalah Allah itu sendiri. 對呢個撒瑪利亞嘅婦人係罪惡嘅，要罪嘅。 Dia berhadapan dengan wanita Samaria adalah seorang yang berdosa. 當時佢責佢講話， Ketika dia berkomunikasi 係吹 dengan 牙 wanita 角嘅 ini, 井係黑照頭， adalah di sumur Yakub pada sore hari. 耶穌也冇看衰佢， Tuhan Yesus tidak memandang remeh kepadanya. 也冇對佢， Juga tidak mengusir wanita ini. 但係時間看到， Namun kita bisa melihat 耶穌行前去， ketika Tuhan Yesus mendekati wanita Samaria ini. 行前去責佢吐水。 Mendekati wanita ini meminta air. 當時嘅時間讀呢個聖經節， Ketika kita membaca Alkitab ini, 時間錄到呢個創世記24章， kita mengingat kembali akan kejadian pasal yang ke-24. 繼續會講到啦， Di situ diceritakan, 亞伯拉罕嘅僕人啊， yaitu hamba Abraham. 而呢個Ribka， Dia berjumpa dengan Ribka. 佢吐水。 Dia meminta air kepada Ribka. 弟兄姊妹， Saudara-saudara, 呢係講述曬啲 ini mengatakan kepada kita, 當時呢個撒瑪利亞婦人家責住耶穌吐水啊， waktu itu orang Samaria meminta air dengan Tuhan Yesus. 係照佢反對到。 Ada sedikit paradok. 呢個猶太人 Karena orang Yahudi 按高嘅職位， memiliki kedudukan yang tinggi. 呢個撒瑪利亞嘅人 Orang Samaria 係本嚟猶太人看衰嘅， dipandang remeh oleh orang Yahudi. 同埋呢個猶太人責呢個撒瑪利亞人吐水呢？ Kenapa orang Yahudi mau meminta air dengan orang Samaria? 弟兄姊妹， Saudara-saudara, 呢係上帝嘅恩典。 inilah anugerah Tuhan. 但係偉大嘅上帝呢？ Kenapa Tuhan yang maha besar, 聖潔嘅上帝呢？ Allah yang kudus, 嚟到世界上嚟簽弟兄姊妹責愛呢？ mau datang ke dalam dunia mencari saudara dan saya. 因為上帝去愛你就愛愛。 Karena Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. 主耶穌愛呢個撒瑪利亞嘅婦人家， Tuhan Yesus mengasihi wanita Samaria ini. 佢知道呢個撒瑪利亞婦人家冇盼望嘅人， Dia tahu bahwa wanita Samaria ini adalah wanita yang tidak punya pengharapan. 因為佢本人啊 Karena Tuhan itu sendiri 係來人嘅， adalah sumber 半個弟兄姊妹嘅， yang siap memberikan kepada saudara dan saya.
係是加突一計創世記29節， Saudara, kalau kita membaca Kejadian pasal 29, 是一看到雅各搬一嘅lahir， kita melihat bagaimana ada cerita Yakub memberikan air kepada Laher. 當時呢個井把呢個沙鼓拿走， Lalu dia memindahkan batu yang menutup sumur itu. 用3隻人嚟打開啦。 Dia membutuhkan 3 orang untuk memindahkan batu itu. 但係呢三亞呢個婦人家 Wanita Samaria ini, 知道呢個故事， dia tahu akan cerita ini. 佢本人也知道， Wanita Samaria ini sendiri juga tahu. 佢係啲嘅約瑟嘅後代。 Dia juga tahu bahwa dia adalah keturunan Yusuf. 弟兄姊妹， Saudara-saudara, 主耶穌佢本人係搬一個撒瑪利亞嘅婦人嘅水， Tuhan Yesus sendiri mau memberikan air kepada wanita Samaria ini. 你係講到 Ini artinya 主耶穌 Tuhan Yesus, 佢本人係人類嘅水。 dia sendiri adalah sumber air itu. 主耶穌講啊， Yesus berkata, 你搬嘅水， engkau memberikan air kepada 個 saya. 婦人家回答： Wanita Samaria ini menjawab, 你跟猶太人， engkau kan orang Yahudi, 當咪同佢討水呢？ kenapa harus minta air kepada saya? 嘅意思講， Artinya apa? 呢個婦人家 Wanita Samaria ini 唔知道主耶穌係人類嘅水。 tidak mengerti bahwa kalau Tuhan Yesus adalah sumber air itu. 佢指呢個井係雅各嘅井， Lalu dia menunjuk sumur itu adalah sumur Yakub. 佢嘅意思係講到， Artinya saudara, 你比雅各係個大係麼？ apakah engkau lebih besar daripada Yakub? 雅各是雅嘅祖宗， Yakub adalah leluhur kami. 你係啥？ Kamu siapa? 佢唔知主耶穌比雅各個大哥哥。 Dia tidak tahu kalau Tuhan Yesus lebih besar daripada Yakub. 聖經講實實啲， Alkitab mengatakan kepada kita, 耶穌大過呢個升天。 Tuhan Yesus jauh lebih besar dari bait suci Allah. 耶穌大過呢個安息日， Tuhan Yesus lebih besar daripada hari Sabat. 耶穌大過呢個亞伯拉罕， Tuhan Yesus lebih besar daripada Bapak Abraham. 耶穌大過呢個約努， Tuhan Yesus lebih besar daripada Nuh, Yunus. 耶穌大過呢個撒拉門， Tuhan Yesus lebih besar daripada Salomo. 耶穌大過天使， Yesus lebih besar daripada malaikat. 耶穌大過摩西， Yesus lebih besar daripada Musa. 耶穌大過呢個亞倫， Tuhan Yesus lebih besar daripada Harun. 係大祭司， Dia adalah imam besar. 因為耶穌係統治天地萬物嘅， Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang menciptakan 你 langit 係 dan bumi. 人類嘅， Dia adalah sumber segalanya. 係人類本天之為本愛一種係要滿足人人嘅。 Adalah sumber yang memberikan kepuasan yang bersifat kekal bagi saudara dan saya. 當時佢講啊， Waktu itu dia berkata, 你冇呢個水索啊， engkau tidak punya baskom untuk mengambil air. 有冇呢個水？ Bagaimana engkau bisa mengambil air? 你講到安침啊， Begitu dalamnya sumur. 佢唔知耶穌係來人嘅水。 Dia tidak mengenal Tuhan Yesus itu adalah sumber air. 弟兄姊妹， Saudara-saudara, 呢一時間記得， ini mengingatkan kepada kita 在民數記 di dalam imamat, 第一日講到， di situ juga berkata, 當時上帝啊 waktu itu Tuhan 係愛本弟兄姊妹本以色列一豐豐富富嘅水。 dia ingin memberikan umatnya, saudara dan saya, kelimpahan. 係咪喊到豐豐富富呢？ Apa artinya kelimpahan? 豐豐富富係邊來嘅呢？ Kelimpahan bersumber dari mana? 係從主耶穌計來。 Yaitu bersumber daripada Tuhan Yesus. 弟兄姊妹， Saudara-saudara, 耶穌有冇對呢個婦人家？
ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan wanita Samaria ini. Ki mo tui ki, Dia tidak mengusirnya. ki mo hiam ki, Dia juga tidak merendahkannya. kong ki cái choi. Dia juga tidak menunjuk dosanya. 但係佢係聰明嘅上帝， Karena Allah yang bijaksana. 佢慢嚟開嘅嘅奧秘。 Lalu dia dengan pelan-pelan dia membuka segala rahasia kehidupannya. 弟兄姊妹， Saudara-saudara, 當時時間看到， waktu itu kita dapat melihat 你講你適量嘅水啊， ketika engkau sudah meminum air yang kuberikan, 你唔係肚渴， engkau tidak akan haus lagi. 你唔係肚渴啊， Engkau tidak akan haus lagi. 人本講出嗰啲啊， Kata asalnya, saudara. 要兩開卜卜，唔 Ada 係唔係， ada dua kata tidak dan tidak. 嘅意思講到， Artinya, 你適量嘅水 ketika engkau minum air ini, 係女人嘅水， ada air, sumber air 係主耶穌本人， adalah Tuhan Yesus itu 永 sendiri. 永日日唔係肚渴， Selamanya tidak akan haus lagi. 係講到上帝係本性靈弟兄姊妹責愛。 Itu artinya adalah Tuhan ingin memberikan roh kudus kepada saudara dan saya. 常常呢個約翰福音第14章16節講到， Seperti Yohanes pasal 14 ayat 16 itu mengatakan, 聖靈唔係離開弟兄姊妹， Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita semua. 係你生命嘅水， Inilah sumber air kehidupan. 上帝本意責愛嘅。 Dia itu diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. 弟兄姊妹， Saudara-saudara, 當時主耶穌就係撒瑪利亞嘅婦人家講話， ketika Tuhan Yesus berbicara dengan orang Samaria ini, 撒瑪利亞嘅婦人家極田最重要嘅 orang wanita Samaria ini memutuskan sesuatu yang sangat penting. 係乜嘅呢？ Apa itu, saudara? 佢接呢個女人嘅水， Dia menerima sumber kehidupan 係 ini, 主耶穌。 yaitu Tuhan Yesus 主 sendiri. 耶穌就半個佢呢個水， Tuhan Yesus memberikan air kehidupan kepada wanita Samaria ini. 呢個婦人家滿足 Wanita Samaria ini mendapatkan kepuasan. 接受呢個水， Dia menerima air kehidupan ini. 咩接當受，其實佢接受。 Bukan hanya dia sendiri yang menerima air 聖 kehidupan 經 ini. 講實啲， Alkitab mengatakan kepada kita, 佢把呢生命嘅水啊， dia membawa air kehidupan ini. 講嘅地方人啲， Dia menceritakan itu kepada orang yang ada di 聖經 daerahnya. 講啊， Alkitab mengatakan kepada 呢隻 kita, 鄉村啊嘅人啊， orang satu desa di sana 來尋找主耶穌， datang mencari Tuhan Yesus, 接受呢種人生。 menerima air sumber kehidupan ini. 弟兄姊妹， Saudara-saudara, 你看是個聰明嘅上帝， mari kita melihat Allah kita yang bijaksana. 佢本人 Dia sendiri 來到世界上呢隻位， datang ke dalam dunia ini, 主動 berinisiatif 來尋找世界人。 mencari kita semua. 弟兄姊妹， Saudara-saudara, 你係世界嘅上帝， inilah Tuhan kita. 愛你就愛我嘅上帝。 Allah yang mengasihi saudara dan saya. 佢本人 Dia sendiri 係女人嘅水， adalah sumber air kehidupan. 半個弟兄姊妹又半個愛， Diberikan kepada saudara dan saya. 係你愛接受耶穌， Apakah saudara menerima Tuhan Yesus? 你可以得滿足， Engkau akan mendapatkan kepuasan. 因為係嘅女人嘅水。 Karena dialah sumber air kehidupan. 弟兄姊妹， Saudara-saudara, 時間打開頭嚟禱告。 mari saudara kita tunduk kepala dan kita berdoa. 主啊，我心滿心感謝你， Tuhan, kami sepenuh hati mengucap syukur. 你本人來到世界上呢隻位， Engkau datang ke dalam dunia ini. 你咪單單尋了個撒瑪利亞嘅婦人， Engkau tidak hanya mencari wanita Samaria ini. 你也來尋找我人， Engkau juga datang mencari kami. 你咪單單把呢個撒瑪利亞婦人家嘅人生嘅水， Engkau tidak hanya memberikan air kehidupan ini kepada wanita Samaria ini. 你也本愛本我人。 Engkau juga memberikan air kehidupan itu kepada kami. 主啊， Ya Bapa, 我人來到你嘅面前， kami datang di hadapan-Mu. 需要呢個水，
Kami membutuhkan air kehidupan ini. 潤生嘅水， Air yang membawa kekekalan. 女人嘅水。 Air sumber air kehidupan. 當時我實接受主耶穌， Ketika kami menerima Tuhan Yesus, 我實都唔係獨學， kami tidak akan haus lagi. 我實要滿足， Kami mendapatkan kepuasan 因為上帝 karena Allah 本來我實要訓練， memberikan rohnya kepada kami. 永遠唔會離開我嘅人藝。 Selamanya tidak akan meninggalkan kami. 感謝主耶穌， Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. 求你祝福， Kiranya Engkau yang memberkati 愛到人哋祝會， setiap kami yang ada di sini, 聽了一嘅反意嘅， yang telah mendengarkan firman-Mu. 唔係單單聽， Tidak hanya mendengar, 但係我人可以一嘅反意打開來， tetapi kami juga bisa membuka firman-Mu. 求一嘅訓練幫助， Kiranya Roh-Mu menolong kami. 奉主耶穌嘅名求， Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. 哈利路亞，阿 Haleluya. 門。 Amin. Cảm cha Lý Dũng Phú Mộ Si Vun Hiong xin này phá nhi vun chị ca song tì chúc phúc. Thì ông chị mời đi hạ chị ca ở dùng cảm ơn này xem lại phùng hiền. Phùng hiền na khỏi chi vì lo có nhìn cây có thông cây phù khéo. Và phép cha khỏi chi bà các phùng hiền này lui nhịp lọ xin phong tú. Các sang nhi yêu ký phủy lời xin thông leo xin phung cao bún xin thông. Lihat jika bacong Yesus Siko bagaikan Raja Wali. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Dia seumpama burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Amin.
我主美好自由的方程。Saudara, mari saat ini kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah kami yang baik. Engkaulah sumber berkat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu, untuk penyertaanmu, untuk pemeliharaanmu di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang kau nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang berlimpah di dalam hidup kami. Engkau mencukupkan kami segala apa yang kami perlukan. Engkau melimpahkan kami dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dan saat ini kami mau ungkapkan rasa syukur kami lewat persembahan yang kami berikan ya Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh berkenan di hatimu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terimalah persembahan kami ini yang kami berikan dengan penuh sukacita dan penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiểu chị妹接下來自家要教會嘅報告。在上基督徒會堂聚會信息，婚前輔導班。在上基督徒會堂聚會2020年第18屆婚姻婚前輔導班停於2020年9月15日星期二晚上7時開始上課，主題基督教婚姻嘅獨特性，講人係顧法師牧師。婚前輔導班將透過 Zoom 視頻會議進行，愛在本教會舉行婚姻典禮，嘅夫妻嘅條件可以到在上基督徒會堂聚會嘅 Instagram 社交媒體賬戶宣傳。我係基督門徒培訓信徒培訓班。2020年9月17日星期四晚上7時第2期，我係基督門徒信徒培訓班嘅主題。建立符合聖經嘅自我形象。第二期將要真理部傳道服侍。第二期將要盧美麗傳道服侍。請參加第二期信徒培訓班嘅學員做好準備並準時參加。在上基督徒會堂聚會差傳部將舉辦以下嘅差傳培訓講座會。2020年9月15日主日學老師差傳培訓班講座會。2020年9月22日青少年差傳培訓班講座會。2020年9月29日前提會議侍奉同工幸福差傳培訓班講座會。所有嘅差傳培訓講座會將透過 Zoom 視頻會議進行。愛參加差傳培訓班講座會者可透過掃描在屏幕上嘅提議會嘅號碼來報名。請記得差傳培訓班講座會嘅日期及時間莫錯過機會。呢係今日在上基督徒會堂聚會嘅信息，感謝大家嘅關注，主耶穌祝福。
弟兄姊妹，你下次家愛結束，次家主日衝拜，次家從3熱送，然後要평촌堂來帶領祝福禱告，次家企起來。亲爱的弟兄姊妹，自家滿有神父嘅時候，自家安靜自家嘅心，自家嚟領受上帝嘅祝福。天父阿爸豐富嘅慈愛充滿了自家每位，主耶穌裏面嘅救恩救贖了自家每位，聖靈嘅安慰，聖靈嘅同在，雙雙是由嚟推動安慰自家到每位，日日過日日，在主耶穌再來。阿們。弟兄姊妹，請坐，乜到散會，上帝祝福大家，再見。